कीर्तनटा जेन भावरे जेन भक्ति रे हेबार कथा सेटाও देखबार के नै मिलबार न हां नहीं मिलबार न इहारे से काना बाकी डाल के रसर केली बाई गला आपनकर समय रे आज्ञा केनता कीर्तन होतला हमर टाइम रे आज्ञा ई आधुनिक आगर कीर्तन सब होतला लाइन बाबत गाउथलो ओडसी छांद चंपू सावेरी एंता चालू थला आज्ञा आर एबे तो अलगा प्रकार है गला ना आज्ञा से कॉमेडी हिसाब रे का हिसाब रे चालू छे आज्ञा केते बयस हेतु ना मते 76 बरस 76 वर्ष 76 बरस आपण केभू माने कीर्तन रे गाउथले मुई प्रथम रे मोर गारे रंगीन कीर्तन करा होतला बोले बालपुरिया द्वारी पात्र हमर गुरु मते मुर्दुंग सिखै थिले ये लाइन गउथुली सेथि तलटा सदा गा बोले मुई आ हेंता के बैठकी माने करथुली आर बैठकी यहा जेन होछि ऑर्केस्ट्रा बागे जने जेनटा मूल कला माने जेनु छाड़बे सेनु आरो लोकटा धरुथिले ता माने ओडिसी छांद चंपू सोनिया सब भूली गले न भूली गले का होई पारन सेति लय नै न तांको संबलपुरी गाय मु आरो नाचमु बोलु छन सत्य जुगे हरि गोलोक बिहारी सत्य जुगे हरि गोलोक बिहारी लक्ष्मी को कोलरे घेनी मोह दधिनी रे अनंत सज्जारे हे मोह दधिनी रे अनंत सज्जारे बसी चंती चक्र पाणी गो बसी चंती चक्र पाणी बसी चंती चक्र पाणी गो बसी चंती चक्र पाणी जुहार मु सुशांत आपन को स्वागत करछ आपन को चैनल जेआर सुशांत ब्लॉग्स के आज्ञा ओल्ड इज गोल्ड बोले के कहसन जतकी पुराना सतकी सुंदर सतकी मीठा आउ एज हेंता जड़े कलाकार परिवार के आमे भेटबार के जाउछु जे कि बहुत दिन हैला कलारे तांकर जीवन के समर्पित देइछन कीर्तन आर करम साने सबुथिरे से नाची आसुचन आपण मान को सब बेले देखे आसुचन किंतु केबे सुजोग नि पाए प्रचार लागि बोली करे प्रचार प्रसार अभाव लगी से लुकी जाइथिले से बनमल्ली भलिया किंतु आजी हमर कुनुआ हेकरे अछन आसुन तांकर परिचय जानमा तार संगे संगे तांकर कंठर किछि गीत भी सुनमा बहुत बहुत स्वागत हमर चैनल के पहला टिके आपनकर परिचय देबे दर्शक मोर ना संतोषिनी साहू ग्राम बिन्हापाली आपनकर परिचय देबे मोर ना आनंद साहू ग्राम बिन्हापाली बिन्हापाली केन जिल्ला जाउ छै एटा बलांगीर जिल्ला आज्ञा हां बलांगीर जिल्ला आगलपुर ब्लॉक रो हां आगलपुर ब्लॉक बलांगीर जिल्ला केंदा अछन मु भलो छै आज्ञा भगवान का आशीर्वाद रो हां जा अपन केंदा अछन नाम नुआर के धरि के भल अछि आज्ञा महापुरु को नाम धरबा लागि भल छु हेले हमको दुख सुख महापुरु नि देबा ताली के 15 बछर है नाचिनु न अच्छा 15 बछर केंद्रे नाचुजन कीर्तन रे ना करम छानी रे कीर्तन करम छानी हमरा 3 बछर होछि करम छानी 3 बछर होछि 3 बछर होछि अच्छा जेतले हमें कीर्तन ना मूल माने केंदा लागतला केंदा से मनटा आला कीर्तन रे गामी बोली करे कीर्तन रे मुई देखली कीर्तन करथुली रे काना करथुन गाबैली तेरु कीर्तन माने कर डेगी डेगी नाचुथुली तेरु हमर गान बोली कि कीर्तन कर्मा के बोली केनतारा कीर्तन मुई तो नि जानबार चली बोली तेरु कर्मा गो आगो कीर्तन नाचमा बोली मन को हां नाचमा बोले खोल को बुझा घिन देलु हमर गां वाली को हेरा साड़ी पटा घिन देलु कर्मा बोलु कोलु तेरु अलगा गां मोर गां पार्टी उड़े थिली छाड़ी देली फिर अलगा गां पार्टी माने एरा 25 पार्टी 20-25 पार्टी सिखै अच्छा तो जेहेतु कीर्तनटा दीर्घ 15 वर्ष हला न कोले न नै हां हां 15 वर्ष हला कोले न बहुत मीठा रहितबा से हरि नाम रे नै हां बहुत भल लागसी हां तो शास्त्र कहू जे चारटा जुग बोली करे सत्य त्रेतया द्वापर आर कली किंतु तीन तीन जुग शेष हो गला कली जुगर आरंभर पूर्वरु टिके पूर्वरु जेते बेले भगवान श्री कृष्ण से शिवली लता कुंजरे सोईथिले नै का जरा स्वर मिरथिले तो से ऊपर पहला गुटे सुंदर भजन रे सुने दवा भजन रे सुने बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल भाई प्रेम से सियाली गछर तले प्रभु भगवान आहा प्रभु भगवान
ଆନନ୍ଦ ମନରେ କରିଅଛନ୍ତି ଶୟନ ପାଦକୁ ପାଦରେ ଛନ୍ଦିଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆହା ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଶିଆଳି ତରୁଲ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଶୋଇ କନଦୀ ଶୋଇ ତାହାର ଶୋଇଛି ନିର୍ଜନେ ଆହା ଶୋଇଛି ନିର୍ଜନେ ଧନୁଆ କଷି ତାହାକୁ ମାରିବି ଜୀବନେ ଏମନ୍ତେ ବିଚାର କରି ଗୋ ଧନୁଆ କଷିଲା ସବର ହେ ଧନୁଆ କଷିଲା ମୃଗବର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋ ନାରା ଚପେସିଲା ସବର ହେ ନାରା ଚପେସିଲା ମୃଗବର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନାରା ଚପେସିଲା। बड़ा सुंदर लगुच प्रकृति में ये गीत पूर्वे बहुत लोक शुणुले किंतु कथा काଣା हेसी जुग को जुग यही मते परमानंद ए जगते बोलसन किंतु कीर्तनटा जेन भाव रे जेन भक्ति रे हेबार कथा सेटा देखबार के नहीं मिलबार न हां नहीं मिलबार न इहारे से काଣା बाकी डाल के रसर केली बाई गला आपनकर समय रे आज्ञा केनता कीर्तन होतला हमर टाइम रे आज्ञा ई आधुनिक आगर कीर्तन सब होतला लाइन बाबत गाउथलो ओडसी छांद चंपू सावेरी एंता चालू थला आज्ञा आर एबे तो अलगा प्रकार है गला ना आज्ञा से कॉमेडी हिसाब रे का हिसाब रे चालू छे आज्ञा भाव नहीं कि भक्ति किछि नहीं प्रकृति रे बड़ा दुख लागसी जे कीर्तनटा दिन दिन के एते मात्रा रे बदली जाउ छे नहीं के हां या अच्छा आपनकर परिवार के छन मोर परिवार गुटे झियो दुईटा आज्ञा आर बापा मरी गले ना माँ छन माँ अछन ते हाँ आपन केते बयस हेति बना मते 76 बरस 76 वर्ष 76 बरस आपन केभू माने कीर्तन रे गाउथले मुई प्रथम रे मोर गारे रंगीन कीर्तन करा होतला बोले बालपुरिया द्वारी पात्र हमर गुरु मते मुर्दुंग सिखै थिले जेते बेले मते अभाव होला जे चाकरी टे पाइली कि मुई आज्ञा से 3 बरस बाद चाकरी पले गली तापरे 33 बरस 7 मास पर मैं रिटायरमेंट हला परे मोर स्त्री के मैं आनली आ कहली कीर्तन करमा का बोले से खुशी हेले हाँ करमा बोले बहुत बढ़िया जिनिस बोले से दिनु कीर्तन आरंभ करछु हाँ माने किसी गोटे शिखला बेल के गोटे निश्चित गोटे गुरुंकर आवश्यक रहसे सेंदा कीर्तन रे गाबा ले काहे गुरु करथिले जामपाली जयलाल साहू गुरु करथिले काना कहसन माने आपनकर गीत सुनी के केते खुशी हसन ताकर गीत माने बहुत भल लागछ आरो लाइन माने दैछन हमको 8टा लाइन दैछन ताकर लगे हमें बड़ लोग हेलु 25 वाली कीर्तन सिखाल ताकर लागी आरो प्रकाश विश्वाल मोर गुरु भीमठिकरा तामने निमेष सन्यासी माने दैछन आ ई गुरु दैछन लाइन माने दैछन 8टा लाइन दैछन अच्छा आओ माने आमे कीर्तन रे गाउछा से भक्ति मार्ग रे अच्छा नहीं के हां परिवार लोग मन केते सपोर्ट रहसी कीर्तन के खुशी नहीं मोर ससुर थिले तो भल थिले देखि जन गाँ खुल के आघरू आमे कीर्तन कले गाँ पार्टी देथिलु जे 30टा पिला नथिलु नचै ए गाँ खुल के आघु मोर बहु नाचला न बोले बाहरन आरु नाची जीबु गो ओइल बोलन मोर सास भी उसस हसन आरु मोर स्वामी भी सिकै छन खोल खुला बजे करी सिकासन मते घरे बाघटे सामने भी सीखी छन बाघ मन को सिकासन भी हम करस दुई जन महापुरु नाम नहीं छाड़बा में हां आ कीर्तन रे प्राय पूर्व गीत सुनला के बेसी मीठा लागसी नहीं के हां तो अपन तो बहुत भल लागसी से बेले हमें बैठकी माने करथुलु हमें लाइन गौथुलु मुई जे लाइन गौथुली सेथि तलटा सदा गा बोले मुई आर हेंता के बैठकी माने करथुलु आर बैठकी यहा जेन होछि ऑर्केस्ट्रा बागे जने जेनटा मूल कला माने जेनु छाड़बे सेनु आरो लोकटा धरुथिले ता माने नहीं बड़ा मीठा रहितबा अच्छा आज्ञा आपनकर समय रे केंदा गीत थिला सेथुर पदे टिके सुने दमा दर्शक मान के हमर टाइम रे रंगीन टाइम तो हां रंगीन टाइम रे हमें इटा गाउथलो जय हे गौर चंद्र नदिया दीप चांद जगन्नाथ आत्मय हरि
ଇ ଭଳିଆ ରହୁଥିଲା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ପୂର୍ବର କୀର୍ତ୍ତନକେ ଆମେ ଯଦି ସୁର କର୍ମା ତ ଭାରି ମିଠା ଲାଗ୍ସି ନାଇଁ କେ ଆଉ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଯେଦିନରୁ ଇ ନୂଆ ନୂଆ ପାର୍ଟି ଆସିଲେ ନ ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ନ ଭୁଲିଗଲେ ଗାଇ ପାରନ ସେତି ଲୟ ନାଇଁ ନ ତାଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାଏ ମୁଁ ଆର ନାଚମୁ ବୋଲୁଛନ୍ ତ ଆଜି ସେହି ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦମାନକେ ସେହି କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମୀ ମାନକେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଶୁଣିଦେମା ଟିକେ ଓଡ଼ିଶୀଟେ ବୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ କି ବୋଲ ଭାଇ ପ୍ରେମ ସେ କହ ସଜାନି ଗ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଆଉ ଗୋପର ସଂଖାଳି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋପର ସଂଖାଳି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତି ହୁଏ ଦାଉ ଦାଉ କହ ସଜାନି ଗ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଆଉ ଭାଇ ବୋଲ ରାମ ସଙ୍ଗେ ଘନ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ବୋଲ ରାମ ସଙ୍ଗେ ଘନ ଶ୍ୟାମ ରଥେ ବସିଲେଣି ପରା କହ ସଜାନି ଗ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଆଉ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ମିଠା ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ ମାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବାର୍ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ করবে ଆଉ ଥରେ ଡାକୁନ୍ ବୈଠକି କୀର୍ତ୍ତନରେ দেখবে কেতে মিঠা রয়েছে তাঁর কীর্তনের কেতে ভাব কেতে ভক্তি রয়েছে সেটা আপনার নিশ্চিত ভাবে বুঝিপারবে আর প্রকৃত কীর্তনটা দেখিপারবে আর গোটে কথা পচরামা এত সুন্দর তো গাউছন পড়াপড়ি কেতে করছন মুই পঞ্চম পড়িছে 5 ক্লাসরে মানে মুই বহি পুরাণ বি সব গাইছি বই পড়াবে গেছন রামায়ণ বনে বি গাবে লাগে আমি হ্যাঁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ବୋଲି କେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା RWS ଯେନ୍ଟା ଆମର ପାନ୍ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ଇଟା ଟାଉନ୍ ମାନକେ ରହିକରି ମୁଇଁ ଚାକିରିଟା କରୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ପଢ଼ାପଢ଼ିଟା କେତେ କରିଥିଲେ ମୁଁ ନବମ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲି ହଁ ଆଉ 1974 ମସିହା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲି ଚାକିରି କରିକି ଭାନିପାଟନାରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ହଁ ହଁ ଆଉ ତାପରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ପରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକରି ମୁଇଁ ଏଇଟା 2008 ମସିହା ରିଟାୟାର ହେଇଗଲି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରି କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚୁଛୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମରେ ପୁରା ମୋହନୀରେ ଲାଗିଯାଇଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଧନ ଦରବ କିଛି ନାଇଁ ଲାଗି ହୁଁ ଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯଦି ମନେ ଘୁଷୁଥମା ଇ ଜମ୍ ବି ଆମକୁ ନି ନେଇପାରେ ଜମ୍ ବି ନି ନେଇପାରେ ତାପରେ ଆଗରୁ ତ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇନି ପାରେ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ଆମେ କେନ୍ତାକି ଲୁଚି ଯିବା କାଁ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ ପାଇଲୁ ଆର୍ ଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମଙ୍କର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଳାକାର ପରିବାରକେ ଆମେ ଭେଟିଲୁ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତମାନକେ ଭେଟିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛେ ଯେନ୍ତାକି ପରିବାର ଥିଲା ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଆମର ନିମାଇଙ୍କର ନାଇଁ କି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଭାବିନୁନ୍ ଏବେ ଆପଣ ସେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାନ୍ ଏଇଟା ସେ ଆମର ନିମାଇଆନ୍ ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଟା ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ ସ୍ତ୍ରୀକେ କେତେ ବେଦନା ହେଇଥିବା କେତେ ଦରଦ ଥିବା ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗୀତରେ ଟିକେ ଶୁଣାବା ବୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ କି ବୋଲ ଭାଇ ପ୍ରେମ ସେ କି ସୁଖ ପାଇବି ଅବାର ରଖିବି ଜୀବନ ଅକାରଣ ହେଲା ମୋର ନବ ଯୌବନ ମୋ ଜୀବ
জীবন হে মো জীবন হে কপট বা করি মতে কহ প্রাণ ধন তুমে গলে কেউ পরি রখিবি জীবন মোগলা রতন রে মোগলা রতন রে যেবে গৃহ ত্যাগ হেব বিচারিলি চিতে সন্ন্যাসিনী করি প্রভু সঙ্গে নিও মতে মোগলা রতন রে মোগলা রতন রে প্রভু। বড়া সুন্দর প্রকৃতিরে মানে কহবালে শব্দর অভাব পড়ি যাচ্ছে এই ভায়া যদি কীর্তন আজ্ঞা প্রকৃতিরে হউতবা যেতকি বুঢ়া বুঢ়ী কে ছুଆନୁ ধরা তক সমস্তে আবালা বৃদ্ধ বনিতা মজিଯିବେ হজিଯିବେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ନାଇଁ କି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଏନ୍ତା କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ହେବାର କଥା ଯେ ଏନ୍ତା କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଯାକି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଭକ୍ତି ଭାବନାଟା ଆଉ ଟିକେ ଜାଗୃତ ହେଇପାରବା ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ହେଲା ବେଳକେ କାଣା ହେସି ଆମେ ତ ଗୀତଟେ ଗାଏମା ଗୀତ ଗାଇଲା ପରେ ପରେ କାଣା ହେସି ନାଚସୁଁ ଟିକେ ନାଚସୁଁ କି ନାଇଁ ତ ଇ ଉପରେ କେନ୍ତା ଡୁହାଟେ ହେବା ସେଟା ଟିକେ ଶୁଣେଇଦେବା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ କିନି ମତେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ବୋଲଛନ୍ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗେ ନେଇ କରିବ ବୋଲଛନ୍ ମାନବାରେ ମୋ ବଚନ ମାନବାରେ ମୋ ବଚନ ମୋ ପରାଣ ଧନ ହେ জীব জীবন জীব জীবন মানবারে মো বচন মানবারে মো বচন মো পরাণ ধন হে জীব জীবন যেবে হইব সন্ন্যাসী গো সঙ্গে নিও এ দাসী কি গো সঙ্গে নিও এ দাসী কি তুম বিনা খাইবি জহর হে জীব জীবন মানবারে মো বচন মানবারে মো বচন মো পরাণ ধন হে জীব জীবন জীব জীবন। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ଆଜି ଆମର କୁନୁହାକିରେ ହେଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନର ଗୀତ ବି ଶୁଣିଲା ତାଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆଉ ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଛେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମାଆଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ କିଛି ଗୀତ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆମେ ତ ଯୋଗାଯୋଗର ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେଉଛୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପୂର୍ବର ସେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଭରା କୀର୍ତ୍ତନଟା ଥରେ ଫେରି ଆସିছে କାଁ ବୋଲି ତ ଫେର୍ ମିଶମା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସେତିକି ବେଳେ ତକ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦେବେ ରହୁଛୁ ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ।